morning students. In my last video, I have discussed about the meaning of government budget. In our video, we will discuss government budget. In today's video, we will discuss about two commodities, two goods, public goods, and the other is the private goods. Today video, we will discuss Rajoha Drapo and ବ୍ୟক্তিগত Drapo. Now, what is public goods? Public goods refers to those goods the benefits of which are enjoyed by all. Okay? Rajoha Drapo is সেইবোৰ দ্ৰব্য যিবোৰ এবাৰ উৎপাদন হোৱাৰ পিছত তাৰ সুবিধাসমূহ সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে। উদাহৰণ হিচাপে ৰেল পৰিবহণৰ সুবিধা, ৰাস্তা-ঘাট ইত্যাদি। If you take the example of public goods, then we can say about the railway facilities, roads, etc. And private goods. Private goods refers to those goods the benefits of which is enjoyed by that person who pays for it. Private good में क्या होता है? वही बेनिफिट ले सकता है जो उस सामान को, जो उस कमोडिटी को क्या करेगा, खरीदेगा। ব্যক্তিগত দ্ৰব্য হৈছে সেইটো দ্ৰব্য যাৰ সুবিধা সেইজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব পাৰে যি তাৰ মূল্য আদায় কৰে। ঠিক আছে? তো সৰল ভাষাত যদি কওঁ, ৰাজহুৱা দ্ৰব্য হৈছে সেইবোৰ দ্ৰব্য যি চৰকাৰৰ অধীনত আহে বা মালিক কোন? চৰকাৰ। আৰু ব্যক্তিগত দ্ৰব্য হৈছে সেইবোৰ দ্ৰব্য তাৰ মালিক কোন? যোনে ক্ৰয় কৰিব সি সেইটো দ্ৰব্য কোন হ'ব? মালিক হ'ব আৰু সেই দ্ৰব্যটো কি কৰিব পাৰিব? তাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। ইন কেছ অফ পাব্লিক গুড, হু ইজ দ্য ওনাৰ? দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ দ্য ওনাৰ, বাট দ্য বেনিফিট অফ পাব্লিক গুড can be enjoyed by the general public. Okay? But in case of private good, who is the owner? The one who pays for the commodity is the owner. Public good के केस में मालिक कौन है? गवर्नमेंट है और उसका बेनिफिट हर कोई उठा सकता है। ठीक है? लेकिन प्राइवेट कमोडिटी में क्या होता है? वही मालिक होगा जो उसको खरीदेगा, वही उसका बेनिफिट क्या कर सकेगा? ले पाएगा। ठीक है? I hope you have got a little bit of idea about public goods and private goods. And there are two characteristics of public good. এই ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ দুটা বৈশিষ্ট্য আছে। The first is non-excludability, অবৰ্জনীয়. Second is non-rivalry, অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতা. The first is of non-exclusion, অবৰ্জনীয়. Non-exclusion means that we cannot exclude anyone from enjoying the benefits of public good. অবৰ্জনীয় মানে কি? আমি কাকো বৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ৰাজহুৱা দ্ৰব্য সুবিধা ভোগ কৰাৰ পৰা আমি কাকো বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ। हम लोग किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं कि ये पब्लिक गुड को यूज मत करो। फॉर एग्जाम्पल, suppose there is a public well. Okay, we cannot forbid anyone to take up water from that very well. ধৰি লওক ৰাজহুৱা কুঁৱা আছে, ঠিক আছে? সেই ৰাজহুৱা কুঁৱাটোৰ পৰা আমি কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিক আমি মানা কৰিব নোৱাৰোঁ যে তাৰ পৰা আপোনালোকে পানী নল'ব বা নুঠাব। Why? Because who is the owner? The owner is the public or we can say the owner is the government. মালিক হৈছে চৰকাৰ আৰু তাৰ সুবিধা সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে? And the second is non-rivalry. Second is what? Non-rivalry. In Assamese it is অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। তাৰমানে এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নহয়, টানাটানি নহয় মানুহৰ মাজত। টানাটানি নহয় কিয় নহয়? কাৰণ মই যদি এটা ৰাজহুৱা দ্ৰব্য উপভোগ কৰোঁ, তাৰ পৰিমাণটো তোমাৰ কাৰণে বা বেলেগৰ কাৰণে কম হৈ নাযায়। What is the second characteristic? The second character is non-rivalry. Non-rivalry means there is no any provision or no any provision for competition. Why? Because if I
use a public good, the availability of that very public good will remain same for you. समझ में आया? See, अच्छा, let me make you understand the help of an example. Suppose dish TV, সকলোৰে dish TV আছে, ধৰি লোৱা dish TV নতুন নতুন আহিছে আৰু suppose dish TV नया नया करके आया है, ठीक है, और suppose the price of a dish TV is 1800, okay, ধৰি লোৱা দাম কিমান হৈছে 1800 টকা। নতুন লঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা 50% ऑफर দি আছে। सपोज कितना ऑफर चल रहा है, 50% ऑफर चल रहा है, तो ऑफर कितना प्राइस होगा 900। और धरी ला डिश टीवी खाली केटा सेट आसे 10टा। हाउ मेनी सेट्स आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट? ओनली 10। तो क्या होगा, डिश टीवी नया आया है और सबसे बड़ा बात क्या है, 50% में मिल रहा है, तो सबके बीच क्या होगा, भागा दौड़ी मच जाएगा। सबे कि दौड़ब, एक्चुअली नदौरे, सबे कि गई पे সেই বস্তুটো কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কেলে? কাৰণ এজন কিনিলে আনজনৰ কাৰণে সেই বস্তুটো নোহোৱা হৈ যাব পাৰে। কিয়? বিকজ ইট ইজ এ প্ৰাইভেট গুড। অ'কে, সি বাট इन केस ऑफ पब्लिक गुड देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ कंपटीशन। क्या होता है पब्लिक गुड में? क्या होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता। अगर मैं उस चीज़ को यूज़ करने जाऊँ तो उसका जो अमाउंट तुम्हारे लिए वो कम हो नहीं जाएगा। लेकिन प्राइवेट गुड का केस में क्या होता है, वो कम होता है। जैसे कि अभी जो 50% मैंने बोला है, जो डिश टीवी में जो ऑफर आया है, तो उस 50% को एंजॉय करने के लिए लोग क्या करेंगे, भारी खरीदने के लिए। अगर कोई खरीद लिया तो मैंने कितना सेट्स आया है, 20 सेट। अगर किसी ने खरीदा तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट क्या होगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दूसरे लोग के लिए कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा पब्लिक गुड का केस में नहीं होता है। I hope you have understood a little, you are able to get a little bit of idea about public good and private good. How about তোমালোকে এই দুটা দ্ৰব্যৰ বিষয়ে অকণমান বুজি পাইছা? আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় সুধিবা, জনাবা। ওকে, there is more one concept, free rider problem। আৰু এটা ধাৰণা আছে মুক্ত বিচৰণৰ সমস্যা। ঠিক আছে, মুক্ত বিচৰণৰ সমস্যা, দিছ ইজ এ প্ৰব্লেম হুইচ এৰাইজ ইন কেছ অফ পাব্লিক গুড। এই সমস্যাটো অকল ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। What is free rider problem? The free rider problem is what? One who tries to enjoy the benefit of something without paying anything. ठीक है, without paying anything। কোনোবাই যদি এটা বস্তুৰ কোনো মূল্য আদায় নকৰাকৈ এটা সুবিধাসমূহ যদি পাব বিচাৰে, তাক কোৱা হয় মুক্ত বিচৰণৰ সমস্যা। Okay? For example, suppose in an area or in a byland, ধৰি লোৱা এটা উপপথত suppose there are 20 houses। ধৰি লোৱা কেইটা ঘৰ আছে, 20টা ঘৰ আছে, আৰু তাৰ ৰাস্তাটো বিৰাট ঠেক। Okay, the road is very narrow. Suppose everyone has decided to elaborate the breadth of the road। ধৰি লোৱা সকলোৱে মিলি আলোচনা কৰিছে যে ৰাস্তাটো বহল কৰিব লাগে। Everyone has agreed to pay something। চবে মিলি কিবা এটা টকা দিম বুলি কৈছে। কেইটা ঘৰ আছে বুলি কৈছোঁ, 20 ঘৰ আছে বুলি কৈছোঁ। এই 20 ঘৰৰ পৰাই যদি এজন ঘৰে কয় নাই মোক বহল ৰাস্তা নালাগে, মই চাইকেল চলাওঁ, মোক বহল रास्ता ना लगे मैं टका नहीं दूँ। ठीक, सपोज इस उन 20 घरों में से एक घर ने बोला कि मेरा साइकिल है, मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदना है, बड़ा रास्ता मुझे नहीं चाहिए, तो रास्ता बनने से क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो द 19 हाउसेस विल पे द मानी। ये 19টা ঘৰে কি কৰিব, টকা দি দিব আৰু ৰাস্তা বনাব। ঠিক আছে, এবাৰ ৰাস্তা হৈ যোৱাৰ পিছত সেই চাইকেল থকা ঘৰজন মানুহজন যদি গাড়ী কিনে, তাক আমি পিছদিনাখন ক'ব নোৱাৰোঁ যে তুমি ইয়াত গাড়ী চলাব নোৱাৰা। এণ্ড দিছ প্ৰব্লেম ইজ ন'ন এজ, এই যে 20 নম্বৰ যোন ঘৰ আছে সেই ঘৰটোৰ যোনটো সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে তাক কোৱা হয় মুক্ত বিচৰণৰ সমস্যা। जो लोग जिन्होंने बोला है कि मैं पैसा पे नहीं करूँगा, अगर वो नेक्स्ट डे कल को अगर वो गाड़ी खरीद लेता है तो हम लोग उसको मना नहीं कर सकते आप ये रास्ता मत यूज़ कीजिए, वो रास्ता यूज़ करेगा ना। वो
20 नंबर वाला घर क्या कर रहा है, वो बेनिफिट ले रहा है एक रास्ता का विदाउट पेइंग फॉर इट। ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लेम, किबा যদি বস্তু বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক সুধিবা। ओके।